नमस्कार दर्शक बंधु आपण माने देखुछंती पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह। दर्शक बंधु आजिर विषय केवल युद्ध नुहे, आजिर विषय हेउची भविष्यतर भय। यह एमिति गोटे भय जहा दिने हठात आम घरर रोषेईशाला को पहुंची पारे, पेट्रोल पंप रे लंबा लाइन भी लगई दे पारे, भारतीय अर्थनीति को जोर रे झटका भी दे पारे। एमिति गोटे सतर्कवाणी देखा मिलूची जहा सोशल मीडिया ठारू आरंभ करी राजनीतिक महल पर्यंत एबे चर्चार विषय होईची। एई सतर्कवाणी अनुसार मिडल ईस्ट रे जहा को आमे अस्त्र विरोधी बोली देखुचु ताहा हेउची युद्ध पूर्वर शांति बा नीरवता। एई युद्ध आगकू एशियार बड़ देश मानकू मध्य आघात दे पारे, समग्र दुनिया भयंकर तेल संकट रे भी पड़ी पारे। दर्शक बंधु यह केवल यूट्यूब टाइप रो भय नुहे, यह पछरे अछि भू राजनीति, अर्थनीति एवं गोटे बड़ ग्लोबल गेम। आज वीडियो रे आमे जानिबा काहेकि मिडल ईस्ट रो युद्ध एबे सारा दुनिया को व्यापीबारे लागिछि, काहेकि भारत पाई यह सबुठारु बड़ चैलेंज। हॉर्मुज प्रणाली काहेकि दुनियार सबुठारु तेलर बड़ गला बाट। जदि युद्ध बढ़िला तेबे पेट्रोल, डीजेल एवं एलपीजी दाम केउठी पहुंची पारे एवं शेषरे भारत सतरे कौन प्रस्तुत हेउछि कि ए सबुरु रक्षा पाइबा पई। दर्शक बंधु मिडल ईस्ट केवल गोटे अंचल नुहे, यह हेउछि दुनियार शक्तिर हृदय। सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब एमिरेट्स, कतार यही सबु देशरू दुनियार बड़ अंश को तेल और गैस जोगान होता है। एबे जेतेबेले ईरान, इस्राएल, अमेरिका, गल्फ देश मानक मध्यरे विवाद बढ़ीची सेतेबेले सारा दुनिया भयभीत। विशेष करी हॉर्मुज प्रणाली को नहीं चिंता अधिक होईची, कारण दुनियार प्राय 20% तेल यही समुद्र पथ दे परिवहन होता है। एबे भाबंतु जदि यही रास्ता बंद है ताहले कौन हेबो? तेल जहाज अटकी जीव, सप्लाई चेन भांगी जीव, दरदाम हठात आकाश छुईब। सबुठारु बड़ आघात लागिब एशिया को, कारण चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया समस्ते गल्फ तेल उपरे भरोसा करती। दर्शक बंधु एबे अस्त्र विरति खबर देखा जाउछि, किंतु परदा पछरे युद्ध प्रस्तुति चलीछि। आज तेल बंचाइबा हेउछि सबुठारु बड़ देशभक्ति। एई वाक्य छोट लागि पारे, किंतु एथिरे बहुत बड़ संकेत लुचि रहिछि। कारण जदि गोटे देश तांको नागरिकों को तेल बंचाइबा को कहूछि ताहार अर्थ हेउछि आगकू एनर्जी सप्लाई उपरे चाप बढ़ी पारे। एबे देखंतु भारत सरकार मध्य लोकों को ईंधन संचन करने को अपील करुछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य कहिसेंती अपरिहार्य आमदानी याकू कमांतु, ईंधन बंचांतु, देश सहित ठिया हुअंतु। यह केवल राजनीतिक भाषण नुहे, यह आसुथिबा आर्थिक झड़र संकेत जहाकू आगुआ बारी नैछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेथिपाई से देशवासी को सतर्क रहिबार संकेत देइछंती। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना हो। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। दर्शक बंधु भारत निजर आवश्यकतार बहुत अंश तेल बाहरु आमदानी करि थाए। यार अर्थ आम गाड़ी पेट्रोल, रोसई घर एलपीजी, फैक्ट्री ईंधन बहुत किछि गल्फ देश मानक उपरे निर्भर करे। एही कारणरू जेतेबेले मिडल ईस्ट रे युद्ध बढ़े भारतर टेंशन मध्य बढ़ी जाए। एबे खबर आसुछि जे भारतर तेल कंपनी माने प्रति मास भयंकर क्षति सहुछन, केवल दाम न बढ़ाइबा पाई।
ଭାବନ୍ତୁ ତ ଯଦି ଆଜି ସରକାର ଦାମକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧା ସଳଖ ଆଘାତ ହେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯଦି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ତେଲ ଦାମ $100 ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ମହଙ୍ଗା ହେବ, ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବ, ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବ, ଟ୍ରକ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବ, ପରିବାର ଦାମ ବଢ଼ିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ବଢ଼ିବ, ମାନେ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା। ଏହାକୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ କୁହାଯାଏ ଆମଦାନୀକୃତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ମହଙ୍ଗା ଆମ ଘରକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସିଆର ଗରିବ ଦେଶମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ କି? ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଆଗରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦି ତେଲ ଦାମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ତେବେ ସେଠାରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ, ବେରୋଜଗାରୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜିଠାରୁ କେତେକ ଦେଶ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଏତିକି ତେଲ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ 1970 ଦଶକର ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତ ପାଖରେ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି? ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ କ'ଣ କରିପାରେ? ପ୍ରଥମେ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜନୈତିକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବ। ତୃତୀୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବ, ଯାହାକି ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଜୋର ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ସୌର, ଇଭି କିମ୍ବା ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୁନିଆ ଏବେ ବୁଝିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦେଶ ତେଲ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ଦେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ପୁରୁଣା ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ନୁହେଁ। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ମିସାଇଲରେ ହୁଏନି। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ତେଲରେ ହୁଏ, ମୁଦ୍ରାରେ ହୁଏ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ମାର୍ଗରେ ହୁଏ, ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରେ ହୁଏ, ଅର୍ଥନୀତିରେ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର ସଂଘର୍ଷ ସାରା ଦୁନିଆକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଅନାବଶ୍ୟକ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କମାଇ ପାରିବା, ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଇଭି ଓ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦିଗକୁ ଭାବିପାରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। କାରଣ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠି ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନକୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଛୁଇଁବ। ଆଜି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଗୁଳି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସେଇ ଆଘାତ ଆମର ବଜାର, ଚାକିରି ଓ ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ ସତ କି ଭୁଲ ତାହା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଦୁନିଆ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ବିଦେଶ ନୀତିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଏସିଆକୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବ କି? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଜିର ଏ ସଂସ୍କରଣ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।